дар мошинбозори шаҳри қарор дорем. ҳозир барои шумо нархи навои мошинои арзону қимат ҳамаша шаҳри Душанбе барои шумо бо сифати эштӣ ва навори беҳтарини замонавӣ пешкаш шумо мегардонем. Якум видеода лайк кунед ва видеоро дар имо поделится кунем, баъдан ба ҳазур тамошо кунем. рафтем. дӯстони азиз, ширкати мусофиркашонии транс хизматрасониро барои гузаштан аз сарҳад пешниҳод менамояд. хизматрасонӣ аз шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург пешниҳод карда мешавад. агар хоҳед ки корҳои миграсионии худро аз нав барқарорсозӣ кунед, метавонед ба ширкати мусофир транс занг занед ва мо дархостҳои шуморо иҷро мекунем. барои мусофирон таҳфифҳо пешниҳод менамоем. Мерседес Э-класс, зайчик. Солиш 2000 май, объемша чанд гуфт? Объемш д. Озина дарунша нишон метун. Ина дарунша бубинен. Дарунш тозак. Я мотор шавика. Озина мотор шав бубинен хто. Куяуиш куненака. Ина моторш бародаро. Моторш ларк гард надорад. Нарша чанд гуфт? 65 тае бародаро. Харидор бошен ҳамон рақамот. Харидор бошен ҳамон рақамода занг бизанед, нишонтон додум. Мошин тозака хайр. Ина қафош. Нархиш 65000 бародаро. кадоме ки харидор бошад занг мезанем. кадоме харидор бошад ина мархамат. рақамо барои занг задан 137 66 61 75 занг занед. мошин тозака. классик. ҳай мегзарем ва ба дига мошин. объемш чанде? Опел Опелои Нав. объем ДВД. объемш ДВД. нархиш 70 гуфт. охайна во дарунша мебинем. ина дарунш бародаро чоткия гуфти гапо беҳтарина автоматика. объемш чандай? бародар объемш чандай? ДВД. объем. ина бубинед хто тозакай мошин. варқи мегири дига дам мегири гуфти гапо. маҳкамш кост так дарша бинем чи хеле маҳкам мешавад. тамом намеқа. ина бубинед балоно шафони задагӣ пӯшидагӣ нест. дискои абда. дискои абда. хуб қафоша бинем ДВД ина. куявӣ ки қафоша бародар. бо қафодам ҷо дорад. ҳай беҳтарина. пост так маҳкамаш ки бубинем ишам чи хеле маҳкам мешавад. ҳай бад нест охи. Опел Опелои Нав. рақамот чанда яка рақамот? 65 635 така. ҳай занг мезанам асти. майли хуб акрама. 2000 май. ми чанда ями? документ чандш мегӯяд? 38000. объемш чанда? 1.6. мебинем капотша мебинем. Опел караван. ҳозир бо ина моторша мебинем. ина моторшам тозака. камерашам тозака.
توزه خیام بیا که درونش بدرویم چنده این سالش 2001 رقمش 937 66 77 77 از درونش هم میبینیم یا درونش برادر رو درونش هم بد نیست سوزکه نه با خفوش هم ببینین یا درسته چیه پرابیگش؟ 290 کم کنه یا با بجیش بیرون میشم 0 کنه کم نه ببینیم بختون میخانی این کار میکنه که انسانه کار میکنه حسن خود که این بالون رو 3 ماه میشه از آدم 324 بالون خریده خیلی برادر رو ببینید که با زنگ بزنین هم رقم دار ماشین تازه اینا اوپلی واگن سالش 2003 فوش یا اوی کنه یکی توزه نرشه تلفن میکنه نپرسین 934 17 14 11 ببینینش این اوپل چیه که؟ اوپل استراش و چیه کاروانش اینا ببینید سالون پالون شه توزه که ماشین خیلی نرخ چند تا که؟ 65 تا نرخش رقمش نامجا نایستگی این 13 14 56 70 از باید دور میبینیم اینا با توزهش که ایسته برادر باز با ما خفاش ها میکنه ببینیم اینا نمود کامرا ایش میکنیم که برادر رو رحمت بگم اینا بالونش اینا دیسکش اینا با دور ترک میگیرن که ای دور ببیننش چندش گفیره کوی که خفوشه واگن ای برادر رو آبیومش چند ایره؟ یک 6 اوپل زفیر هم سالش 2003 برادر رو ابیومش 2 این اجازی هم همشه خودش نایستگی اختام بخونیم با ببینیم توزه که ماشین هم خودش مکانیک ای برادر رقمش 927 27 28 13 خیلی سوی بشنه سعید درونش بدرویم درونش هم خیلی سوزه اینا دایبو لاستی برادر لاستی توزه که همینجا ماست این نمروش سالش 2005 نرخش 39,000 برادر رو رقمون 34 54 03 00 زنگ زنه ختم با برادر رو گپ زنیم های جوکر زنگی تو زخش که رفتیم کمپرسر برادر رو ختم با ببینه خیلی صاحبش نیست که نشون تون که نه چنده این نرخ شکه
нархиш 45 тای бародаро, солиш 10002. خیلی نمیقدر ابیومش 2 سالش 10002 گاز بنزین 45000 رقمش خیلی نشونتون دادم زنگ بزنم ببینیم چند خیلی این ابو خفوش ببینم نشونتون نه بسیارش پیش هم بگیرم این ها تایگه اوپل کاروان اینجکتر برادرو ابیومش یک 6 سالش 10004 کو چندش کتی راکا 45 تا 45 ای نازه توزه ای باشون کنتانه پانتان نومروش کو واگرشان از توزه بوده این اکسوز بوده کن نه را خموش خیختون ببینه رفتیم این هم ماتیز خریدارش بسیار автоматика мошин тоза که ما گردش که اینا با ما هم شده اینا ببینیم ماتیجای توزا که ما هم یک کاری که هستیم که نجم بده بسیار ای دور گرفته هستیم ای پیش اینا با هم خریدار شده автоматика اینا از با هم بفرویه ببینیم درونشه کو بابا یک ببینیم درونشه یا درونشه ببینیم اینا درونش در حقیقت توزه ماشین автоматика چندش میگم 26000 تومان برادرو 26 تا ارزون بوده 26000 برادرو کادو میگرفتن باشه در تنایسن نمروش را پیدا میکنیم نمروش را پیدا میکنیم با منایسن کن انشالله اینا بالونوش اینا درونش های توزه که هم گردش کرد شروع نگوش که یوکی